ଏଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା है ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ 2014 ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ରହିକି ମୁଁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବେଲପାହାଡ଼ ଟାଉନ୍ ସଭାପତି ଆକାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ 2022 ପରେ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏବଂ ଆମର ନେତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ 2000 ପରେ ଯେଉଁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ଅଲକା ମହାନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଧାୟିକା ହେଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ପରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋର ଯେଉଁ ଲୋକସେବା କରିବାର କଥା ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର କରିପାରିଲିନି ଏବଂ ମୁଁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ मेम्बर होकर रही। जदि भी मु सभापति थी मते रबर स्टाम्प भाया व्यवहार कराला जहाँकि मु लोकंर सेवा कर पार्ली से आज प्राथमिक सदस्यतार विजु जनता दल छाड़ी विधायिका तो जो दिन आसला जो कार्यकलाप थिला से आम बहुत चेष्टा कला भी से आमर कथा को अग्राधिकार देलेनी और दल को जन जिला सभापति को जिला साधारण संपादक को और तापरे उपरे हमर जो ऑब्जर्वर अच्छा ऑब्जर्वर 2-2टा ऑब्जर्वर षडंगी बाबू और आमर शारदा नायक तांकु मध्य मोर विषय मुझे अवगत करी बहुत थर शारदा नायक सांगे आमर ये जो कार्य है बेले आसला कहती कि से एपर्यंत से कार्य को कौन सी आगू नेले मुझे भलिया पड़ रही से आज विजु जनता दल छाड़ू।